Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah sehingga di hari yang baik Saidul Ayam, di hari Jumat kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa datang ke rumahnya Allah untuk melaksanakan satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita di hari Jumat, hari yang baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Diimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya, bisa diserahkan kepada petugas kami di serambi sebelah kanan dan serambi sebelah kiri untuk menanggulangi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang berharga agar dijaga, jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar. Saldo hari Jumat tanggal 22 November tahun 2024 sebesar Rp16.658.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 29 November tahun 2024 sebesar Rp6.500.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 29 November tahun 2024 sebesar Rp7.910.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 29 November tahun 2024 sebesar Rp15.248.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 29 November tahun 2024 adalah Al-Mukarram Ustadz Abdurrahman SHI. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh saudara Khairuddin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh saudara Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 11:44. Selanjutnya diri yang mulia untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan mari sejenak kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah yang kita baca, Allah SWT kabulkan hajat kita dan kita kirimkan khususnya surah Al-Fatihah kepada saudara kita di Palestina, di Gaza. Semoga Allah tolong, Allah bantu, yang meninggal diberikan pahala syahid-syahidah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاة القائم سيدنا ونبينا والشرعين والعصر إنك نبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أيد حبيبه المصطفى بالقرآن كالشمس وضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار عليهما سار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما سار في ظلمة الليل إذا يغشاها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وحبيبك المجتبى وأمينك على وحي السماء وعلى آله وصحبه وجميع أمته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والتمسك بهذا الدين تمسكا قويا فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Hadirin sedang salat Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bahagia maupun ketika dirundung nestapa, senang ataupun susah, sebagai hamba kita semua punya kewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidup dan mati kita ada dalam genggaman Allah. Dia yang menciptakan dan dia juga yang kelak akan membangkitkan kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kebahagiaan hidup. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya bekal hidup. Semoga ibadah solat Jumat kita siang hari ini mampu meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan untuk suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah mampu membuka pintu-pintu surga dengan amalan kita. Kita semua adalah makhluk yang lemah, lalai dan banyak diliputi dengan kekurangan. Tapi kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan memberikan syafaat kepada umatnya. Dengan syafaat itu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menghisap kita dengan rahmatnya bukan dengan keadilannya.
dan dengan syafaat itu pula kita berharap agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diceritakan ada seorang laki-laki yang mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanah yuzkaru min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha." Qala hiya finnar. Qala ya Rasulullah, fa inna fulanah yuzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tatasaddaqu bil aswari minal aqit wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala hiya fil jannah. Rawahul Bukhari. Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, dia ini dikenal sebagai seorang yang banyak solatnya, sedekahnya dan juga banyak puasanya. Tetapi dia suka melukai tetangga dengan lisannya. Lalu Nabi menjawab, dia ada di dalam neraka. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, dia ini dikenal sebagai seorang yang sedikit puasanya, sedekahnya dan juga solatnya. Tetapi dia suka bersedekah dengan sepotong keju dan dia tidak pernah menyakiti tetangga dengan lisannya. Lalu Nabi pun berkata, beliau bersabda, dia ada di dalam surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita bisa membayangkan hadirin sekalian, ada seseorang yang rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia termasuk daripada min ahlin nar, daripada ahli nerakanya Allah, hanya karena mulutnya suka menyakiti hati tetangga. Sementara di lain sisi ada seseorang yang tidak banyak salat, tidak banyak puasa kecuali yang wajib tentunya, tapi karena mulutnya enggak pernah mengganggu dan enggak pernah nyakitin orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikannya sebagai salah seorang penghuni surga. Yang satu beramal dengan amalan yang banyak tapi divonis masuk ke dalam neraka. Sementara yang satu lagi beramal dengan amalan yang sederhana tapi dijanjikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan pelajaran penting buat kita semua, bahwa ibadah yang kita lakukan akan tetapi bila tidak membuahkan akhlak yang baik, ini pertanda ibadahnya tidak bermanfaat. Sebaliknya akhlak yang baik dengan ibadah yang sedikit, bahkan mungkin pas-pasan, bisa membuahkan keridhaan Tuhan. Mengapa demikian? Sebab tidaklah suatu ibadah diperintahkan dalam Islam, melainkan di baliknya pasti ada pesan buat kita untuk memperbaiki akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagaimana beliau tegaskan, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus sebagai nabi dan rasul hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Karena itu orang yang rajin ibadah tapi tidak mampu memperbaiki akhlak, tidak jauh beda dengan orang yang tengah berjalan tapi tidak kunjung sampai pada tujuannya. Selama ini kita kadang-kadang memaknai pesan-pesan agama secara terbalik, mengutamakan amal tapi mengesampingkan akhlak, mendahulukan ritual tapi kita sering mengesampingkan urusan moral dengan anggapan bahwa amal bisa menggugurkan dosa-dosa. Padahal yang akan
memberatkan timbangan amalan kita di akhirat nanti adalah kemuliaan akhlak kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamati ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian sekaligus yang paling dekat denganku di akhirat nanti ialah orang yang akhlaknya paling bagus. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi Muhammad tidak mengatakan bahwa yang paling dekat dengannya adalah orang yang paling banyak salatnya, puasanya, hajinya, atau amalan yang lainnya. Yang beliau jadikan tolak ukur utama dari kemuliaan seorang muslim ialah akhlak dan perangai yang baik. Bukan berarti kita tidak memandang penting ibadah-ibadah yang lainnya, tapi kita perlu di sini membangun suatu kesadaran bahwa semua ibadah yang diwajibkan dan juga disunnahkan oleh agama, yaitu untuk memperbaiki kualitas akhlak dan juga kepribadian kita. Ibadah itu bukanlah tujuan. Ibadah hanyalah perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadikan ibadah sebagai tujuan bagaikan orang yang tersesat di pertengahan jalan. Akhlak mulia dengan amalan yang sederhana jauh lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang akhlak buruk dengan amalan yang besar bahkan banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ibadah tidak cukup sebatas dilakukan secara formalitas. Ibadah perlu diaktualisasikan dalam bentuk perbuatan yang baik dan akhlak yang mulia. Kalau belum mampu kita berbuat baik pada orang lain, minimal kita menahan diri untuk tidak menyakiti dan juga berbuat buruk kepada orang lain. Itulah yang diajarkan oleh Islam kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga setiap ibadah yang kita tunaikan, yang kita kerjakan, mampu membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في المسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود إسرائيل وشدد سملهم وفرق جمعهم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الصلاة القائمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Subhanahu fa inna taswiyat as-sufuf min tamam as-salah. Dirapatkan dan diluruskan barisannya, karena rapat dan lurusnya barisan adalah kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهله وأهل بيته الكرام شأن الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. فلك الحمد يا مولانا يا معبود يا مولانا يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في المسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ثبت إيمانهم. اللهم نور قلوبهم ووهد صفوفهم وأنزل السكينة على قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين ودمر اليهود إسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم إنك على كل شيء قدير. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك والله خير الرازقين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.